여러분들 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya senang bisa berjumpa walau melalui Zoom seperti ini. 지금 세상은 진동하고 있습니다. Ya, dunia sedang berguncang saat ini. 러시아의 우크라이나 침공으로 세계가 지금 아주 시끄럽습니다. Ya, itu karena Rusia menginvasi Ukraina hingga seluruh dunia berguncang. 또 오미크론 바이러스로 인해서 점점 확진자들이 늘어나고 있는 그런 상황입니다. Demikian juga dengan varian Omicron yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. 이런 상황에서 우리가 이 다니엘서를 공부한다는 것은 참 중요한 그런 의미가 있습니다. Dan bagi kita yang belajar kitab Daniel, ini merupakan kesempatan yang sungguh-sungguh luar biasa. 우리가 살고 있는 이 시대가 과연 어떤 시대인지 성경 말씀을 비추어서 우리가 살펴볼 수 있는 그런 아주 중요한 공부라고 생각합니다. Ya, saya berpikir bahwa seminar kitab Daniel ini adalah seminar yang sangat penting karena kita berada pada situasi dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini. 오늘은 느부갓네살 왕 꿈에 대한 다니엘의 해석을 살펴보고자 합니다. Malam hari ini kita akan melihat bersama-sama bab 5, yaitu tentang tafsiran Daniel tentang mimpi Raja Nebukadnezar. 이제 성경 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. Saya minta satu orang untuk membacakan firman Tuhan untuk kita semua. 다니엘서 2장 24절에서 49절까지의 말씀을 읽어 주시기 바랍니다. Dari pasal 2 ayat 24 sampai 49. Silakan Pak Christopher. Christopher ko 열어주세요. Christopher. Belum terbuka speakernya Pak Fedi. Iya, saya sudah bilang. Christopher 목사님 거 Ya. 열어주세요, 목사님. Oke. Oke. Daniel, kitab Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 25. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikianlah, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan, bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Ayat 30. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan kepada tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi
berkilau-kilauan luar biasa tegak di hadapan Tuanku dan tampak Ayat 32. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Ayat 35, maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Ayat 40, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan. Maka kerajaan ini akan dimeremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu berungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititakannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu, Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel,
raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Amin. Amin. Terima kasih. 예, terima kasih. 지난주에는 느부갓네살 왕이 침상에서 꾼 꿈 때문에 많은 번면에 쌓여 있었던 것을 우리가 이미 살펴보았습니다. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Raja Nebukadnezar tidak bisa tidur karena dia gelisah dengan mimpi yang ia dapatkan. 왕은 바벨론에 있는 모든 지혜자들, 박수, 술사, 점쟁이 이런 모든 지혜자들을 다 모아놓고 자신이 꾼 꿈을 말하고 그 꿈에 대한 해석을 하라고 말을 합니다. Karena itu dia meminta kepada kepala istana untuk memanggil semua orang bijak, para ahli tenun, para orang ahli sihir untuk menyampaikan mimpi yang dia mimpikan serta artinya. 어느 누구도 왕이 꾼 꿈을 이야기하는 사람이 없었고 또 해석하는 사람이 없었습니다. Tapi masalahnya tidak ada seorang pun dari antara mereka yang sanggup memberitahukan mimpi raja dan juga menyampaikan makna dari mimpi tersebut. 지혜자들은 왕에게 꿈 이야기를 해주면 우리가 해석을 해주겠다고 이야기를 합니다. Para orang bijak berkata kepada raja bahwa jika raja mampu memberitahukan mimpi raja, maka mereka akan menyampaikan maknanya. 왕은 자신의 꿈 이야기를 지혜자들에게 하지 않습니다. Tapi raja tidak memberitahukan mimpi yang ia mimpikan. 왕의 꿈 이야기를 하지 못하고 해석을 못한다면 모두 다 죽여버리겠다고 그렇게 엄포를 놓았습니다. Sehingga raja mengeluarkan perintah bahwa jika mereka tidak bisa memberitahukan mimpi dan juga maknanya, maka mereka semua akan dilenyapkan. 바벨론의 모든 지혜자들이 죽을 수밖에 없는 그런 상황이 되었습니다. Sehingga mereka berada pada satu kondisi di mana mereka harus dilenyapkan dari kerajaan Babel. 근위 대장이 바벨론에 나가서 지혜자들을 체포해서 그리고 처형하기 위해서 왕궁에서 나가고 있는 상황이었습니다. Dan pada saat itu pembesar raja yang bernama Ariok, dia sedang membawa para orang-orang bijaksana untuk dilenyapkan dari negeri Babel. 다니엘은 그 사정을 알고 근위 대장에게 내가 왕에게 꿈 이야기를 하겠다고 나를 왕으로 데리고 가라고 합니다. Ketika Daniel melihat pemandangan ini, dia berkata kepada pembesar raja Ariok supaya membawa dia untuk menghadap raja, supaya dia dapat memberitahukan mimpi serta maknanya kepada raja. 드디어 다니엘이 왕 앞에 서게 됩니다. Dan akhirnya Daniel menghadap Raja Nebukadnezar. 자, 먼저 이 다니엘이 근위 대장에게 나를 왕의 앞으로 인도하라고 그렇게 요청을 합니다. Ya, di dalam ayat 24 sampai 25, di situ kita melihat bahwa Daniel meminta kepada pembesar raja Ariok dan berkata, "Bawalah aku menghadap raja." 다니엘은 근위 대장 아리옥에게 바벨론 지혜자들을 죽이지 말라고 그렇게 요청을 합니다. Dan Daniel meminta kepada Ariok, pembesar raja itu, untuk tidak melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. 자신을 왕 앞으로 인도하면 왕의 꿈과 그 해석을 말하겠다고 이야기합니다. Daniel berkata, "Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu." 아리옥이 급히 다니엘을 데리고 왕 앞에 서게 합니다. Dan bersegeralah Ariok membawa Daniel menghadap raja. 드디어 다니엘은 왕 앞에 섰습니다. Dan akhirnya Daniel datang menghadap raja. 왕은 다니엘에게 묻습니다. Waktu itu raja bertanya kepada Daniel, 내가 능히 내게 알게 하겠느냐고 질문을 합니다. "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku?" 다니엘이
바벨론의 모든 박수와 술수와 점쟁이와 지혜자들이 말하지를 못했습니다. Ya, dikatakan bahwa sebelumnya para orang-orang bijaksana, orang ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum, tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan mimpi itu kepada raja. 그런데 어린 다니엘이 왕의 꿈을 이야기하고 해설하겠다니까 왕이 의심할 수밖에 없습니다. Ya, tetapi karena Daniel yang masih muda itu berkata dia sanggup memberitahukan mimpi dan juga maknanya, sehingga sang raja meragukan Daniel. 그래서 느부갓네살 왕이 다니엘에게 내가 능히 내게 알게 하겠느냐고 그렇게 질문을 던진 것입니다. Itulah alasan kenapa raja bertanya kepada Daniel, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku? 하나님은 은밀한 것을 나타내시는 분이심을 우리는 오늘 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. Melalui perikop yang kita baca pada malam hari ini, kita bisa tahu bahwa Allah adalah Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. 은밀한 것은 비밀 또는 신비로운 것을 말합니다. Rahasia-rahasia, ini artinya rahasia atau juga misteri. 다니엘서 2장에 이 은밀한 것이라는 단어가 4번이나 반복되어 나옵니다. Di dalam pasal 2, kata rahasia-rahasia ini muncul sebanyak 4 kali. 27, 28, 29, 30절 계속 이어서 은밀한 것이라는 단어가 나옵니다. Dalam ayat 27, 28, 29, dan 30, ada 4 kali muncul kata rahasia-rahasia. 하나님은 은밀한 것을 나타내시는 분인데 이 나타내심에 대해서 또 우리가 생각해 보겠습니다. Dan Allah adalah Allah yang menyingkapkan sesuatu, dan kita akan melihat apa arti kata menyingkapkan ini. 나타내심은 계시를 의미합니다. Menyingkapkan sama berarti mewahyukan. 계시라는 것은 숨은 것을 드러낸다는 뜻입니다. Artinya menyingkapkan yang tersembunyi. 이 나타내심이라는 단어도 3번이나 반복되어 나옵니다. Dan kata menyingkapkan ini juga muncul sebanyak 3 kali. 28절, 29절, 30절 3번 반복해서 이 단어가 나옵니다. Muncul di dalam pasal 2, dalam ayat 28, 29, dan 30 sebanyak 3 kali. 우리는 27절, 28절 말씀을 통해서 하나님은 은밀한 것을 나타내시는 분이라는 것을 알 수가 있습니다. Jadi dari ayat 27 sampai 28 kita bisa tahu bahwa Allah adalah Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. 느부갓네살 왕이 꾼 꿈은 아무도 알지 못하는 그런 비밀이었습니다. Mimpi atau arti makna mimpi Raja Nebukadnezar adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun juga. 그런 꿈을 은밀한 것을 하나님은 다니엘에게 알게 하셨습니다. Tetapi rahasia-rahasia ini Allah beritahukan kepada Daniel. 지혜자나 술객이나 박수나 점쟁이들은 이 은밀한 것을 알 리가 없습니다. Nah, orang-orang seperti orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum, ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui rahasia ini. 하나님만이 이 일을 말씀하실 수가 있습니다. Dan hanya Tuhan saja yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia. 은밀한 것을 나타내시는 이는 하늘에 계신 하나님이십니다. Hanya Allah di sorga yang menyingkapkan rahasia-rahasia. 자, 이제 은밀한 것의 내용에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. Sekarang mari kita melihat bersama-sama isi dari rahasia-rahasia dalam ayat 28. 첫째는 인류 역사의 흥망성쇠를 말합니다. Ya, pertama adalah tentang pasang surutnya sejarah manusia. 하나님께서 인류 역사에 인류 역사가 흥왕하는 것과 망하는 것을 하나님이 친히 주관하신다는 말씀입니다. Artinya Allah berdaulat atas pasang surutnya sejarah manusia. 그리고 또한 하나님께서 느부갓네살 왕의 꿈 속에서 보여주신 것은 장차 나타날 메시아에 대한 예언이 그 속에 포함되어 있었습니다. Dan juga salah satu isi daripada rahasia-rahasia atau mimpi Raja Nebukadnezar itu berbicara tentang kedatangan Mesias.
그리고 메시아 왕국이 장차 임할 것을 하나님께서 느부갓네살에게 보여주신 것입니다. Dan Allah juga memperlihatkan kepada Raja Nebukadnezar tentang kedatangan kerajaan Mesias. 하나님께서 은밀한 것을 보여주시는 그 이유가 있습니다. Jadi ada tujuan atau maksud Allah mengungkapkan rahasia-rahasia ini. 29절 하반절과 30절에 그 내용이 기록되어 있습니다. Itu tertulis dalam ayat 29b sampai ayat 30. 하나님은 느부갓네살 왕에게 장래에 일어날 일을 알게 해 주신 것입니다. Yang pertama adalah memberitahukan kepada raja apa yang akan terjadi. 그리고 하나님은 인간 나라를 다스리시는 지극히 높으신 하나님이시라는 것을 알게 하시기 위함이었습니다. Dan kedua adalah agar raja memuji Allah yang maha tinggi yang berkuasa atas kerajaan manusia. 또한 이 일을 통하여 하나님은 다니엘을 높이시기 위함이었던 것입니다. Dan yang ketiga adalah melalui peristiwa ini Allah ingin meninggikan Daniel. 이제 느부갓네살 왕이 꿈에서 본 그 신상에 대하여 함께 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. Sekarang mari kita lihat bersama-sama seperti apa mimpi Raja Nebukadnezar. 이 신상의 그 특징에 대해서 31절에 기록을 하고 있습니다. Di dalam ayat 31 dijelaskan ciri-ciri atau bentuk dari patung ini. 이 신상은 굉장히 높은 그런 신상이었습니다. Patung yang sangat besar, 높이가 60규빗이라 하니까 미터로 따진다면 약 30m 정도 됩니다. ya tingginya 60 hasta, jadi sekitar 30 meter. 우리가 현대식 빌딩을 놓고 본다면은 10층에서 11층 정도 높이의 그러한 신상입니다. Kalau kita bandingkan dengan bangunan zaman sekarang, barangkali tingginya sekitar 10 sampai 12 meter. 바벨론 제국 당시에 10 sampai 12 tingkat. 바벨론 제국 당시에 높이가 아파트 10층이나 11층 정도 높이의 빌딩에 해당되는 이런 그 구조물이라면은 이거는 굉장히 큰 규모의 구조물인 것이 틀림이 없습니다. Jadi kalau pada zaman Babel ada bangunan yang setinggi ini sekitar 10 sampai 12 tingkat seperti apartemen, maka ini adalah bangunan yang sangat tinggi, sangat besar. 그리고 그 신상에서 광채가 빛이 났다고 기록하고 있습니다. Dan dikatakan bahwa patung ini berkilau-kilauan luar biasa. 또한 그 신상의 모양이 심히 두려웠다고 31절에 기록하고 있습니다. Dan di dalam ayat 31 juga dikatakan bahwa tampak mendahsyatkan. 왕이 꿈속에서 이 큰 신상의 모습을 보는데 놀라운 일이 벌어졌습니다. Ya, ketika raja melihat penglihatan patung ini dalam mimpinya, maka sebuah tanda ajaib terjadi. 돌이 하나 날아와서 그 신상에 발을 치는데 신상이 dikatakan 산산조각 나고 만 것입니다. Dikatakan ada sebuah batu yang terlempar keluar tanpa tangan manusia dan menghancurkan patung ini. 한번 여러분 그 모습을 영상으로 만든 것을 여러분들에게 보여드리도록 하겠습니다. Ya, mari kita lihat video ini yang menjelaskan mimpi Raja Nebukadnezar. 자, 왕이 한 신상을 보셨나이다라고 다니엘의 해석은 시작합니다. 먼저는 이제 왕은 금머리 Penafsiran Daniel dimulai. 얘기했고요. 그다음에 은가슴. Ya Raja, Tuanku, 이제 노수로 된 ya Raja, Tuanku melihat sebuah patung yang amat besar. 그리고 철과 Pertama Raja berbicara tentang kepala emas tua, 왕께서 dan kemudian Raja melihat bahwa dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk.
참으로 특이한 그러한 꿈이었습니다. Ya, suatu mimpi yang sangat unik. 왕은 이 꿈을 꾸고 난 다음에 그는 심한 번민에 빠지게 됩니다. Setelah mendapatkan mimpi ini, raja tidak bisa tidur dan dia menjadi gelisah. 특별히 마지막에 돌이 날아와서 그 신상에 발을 치니까 그 신상이 산산조각나고 말았습니다. Ya, khususnya penglihatan yang terakhir ketika ada sebuah batu yang terlepas keluar tanpa perbuatan tangan manusia dan memukul kaki dari patung ini sehingga remuk. 신상은 흔적도 없이 사라져버리고 맙니다. Dan patung ini dikatakan hilang tanpa bekasnya. 그 신상을 부서뜨린 돌은 점점 커져서 태산처럼 그 돌이 커지게 됩니다. Dan batu yang menghantam patung ini lama-kelamaan menjadi sebuah gunung yang besar. 도대체 이 꿈속에서 본 이 환상이 무엇을 의미하는지 이 느부갓네살 왕은 아주 심한 번민에 빠졌던 것입니다. Dan mimpi ini membuat Raja Nebukadnezar bergumul sehingga dia menjadi gelisah dan tidak bisa tidur. 은밀한 것을 나타내시는 하나님께서 다니엘에게 그 꿈을 보여주셨습니다. Dan Allah yang mengetahui semua rahasia memberitahukan mimpi dan makna mimpi ini kepada Daniel. 그리고 그 꿈을 해석하게 하셨습니다. Dan Allah juga membuat Daniel untuk bisa memberitahukan maknanya. 36절에서 45절까지 그 꿈에 대한 해석이 나와 있습니다. Dan di dalam ayat 36 sampai 45 di situ Daniel menjelaskan makna dari mimpi ini. 자, 머리는 순금으로 되어 있습니다. Dikatakan bahwa kepalanya dari emas tua. 이 머리는 느부갓네살 왕이 통치하는 바벨론 제국을 가리킵니다. Kepala ini adalah merujuk kepada kerajaan Babel yang di mana Raja Nebukadnezar menjadi rajanya. 이 바벨론 제국은 주전 626년에서 주전 539년까지 있었던 나라입니다. Ini adalah kerajaan yang ada sejak tahun 626 sampai 539 sebelum Masehi. 그리고 가슴과 두 팔은 은으로 되어 있었습니다. Sedangkan dada dan lengannya itu terbuat dari perak. 이것은 바벨론 제국 이후에 등장할 메데 바사 제국입니다. Ini adalah kerajaan Media Persia yang akan muncul setelah kerajaan Babel. 주전 539년에서 331년까지 메데 바사 제국이 존재했습니다. Kerajaan ini ada dari tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. 배와 넓적다리는 노수로 되어 있었습니다. Sedangkan perut dan pinggang itu terbuat dari tembaga. 메데바사 제국 이후에 등장할 헬라 제국을 가리킵니다. Ini merujuk kepada kerajaan Yunani yang akan muncul setelah Media Persia. 주전 331년에서 146년까지 이 헬라 제국이 존재했습니다. Dan kerajaan Yunani ini ada dari tahun 331 sampai 146 sebelum Masehi. 그리고 종아리는 쇠로 되어 있습니다. Dan paha dan sebagian kaki itu terbuat dari besi dan tanah liat. 로마 제국을 가리킵니다. Ini merujuk kepada kerajaan Roma. 주전 146년에서 주후 1453년까지 이 지구상에 존재했던 최고의 강대한 제국이 바로 로마 제국입니다. Kerajaan yang sangat kuat yang ada sejak tahun 146 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. 그리고 마지막으로 발입니다. Dan sebagian yang terakhir adalah sebagian kaki. 발은 쇠와 진흙으로 그렇게 되어 있었습니다. Itu terbuat dari tanah liat. 이것은 세상 마지막에 등장할 구로마 제국이 변형된 가칭 신로마 제국이다. 그렇게 부르기도 합니다. Ini biasa disebut sebagai Neo-Roma yang akan meneruskan Roma yang pertama. 세상 마지막 때 바로 이 발과 같은 나라가 등장한다는 그런 말씀입니다. Jadi pada akhir zaman akan muncul kerajaan yang seperti
tanah liat. 우리는 이 느부갓네살이 본 신상에 대해서 좀 더 자세하게 살펴보겠습니다. Mari kita melihat lebih detail isi daripada mimpi Raja Nebukadnezar. 자, 이 머리, 순금으로 된 머리는 느부갓네살 왕이 통치하는 바벨론 제국을 가리킵니다. Jadi kepala yaitu emas tua ini merujuk kepada kekaisaran Babel yang diperintah oleh Raja Nebukadnezar. 37절 상반절을 하면은 이 느부갓네살 왕은 왕들 중에 왕이라고 그렇게 부릅니다. Di dalam ayat 37a dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar ini adalah raja segala raja. 하나님이 느부갓네살 왕에게 권세와 능력과 영광을 주셨습니다. Allah memberinya kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan dalam ayat 37b. 하나님께서 그에게 사람과 짐승들을 다스리는 통치권을 주셨습니다. Tuhan juga memberinya kekuasaan atas manusia dan binatang dan ternak dan burung-burung. 두 번째가 두 팔과 가슴의 나라입니다. Yang kedua itu adalah dada dan lengan, yaitu perak. 바벨론 제국을 멸망시킨 메데바사 제국을 가리킵니다. Ini merujuk kepada kekaisaran Media Persia yang menghancurkan kekaisaran Babel. 바벨론 제국보다는 영향력에 있어서 또 국력에 있어서 약했던 그런 나라라고 볼 수 있습니다. Sebuah bangsa yang memiliki pengaruh atau kekuatan yang lebih kecil daripada kekaisaran Babel. 그리고 세 번째는 노수로 된 배와 넓적다리 나라입니다. Selanjutnya perut dan pinggang yang dilambangkan dengan tembaga. 메데바사 제국을 멸망시킨 헬라 제국을 가리킵니다. Ini merujuk kepada kekaisaran Yunani yang menghancurkan kekaisaran Media Persia. 온 세계를 다스릴 나라로 알렉산더 대왕 때에 영토를 크게 확장하는 일이 있었습니다. Jadi Alexander pernah ingin memperluas wilayahnya gitu sampai ke semua bangsa. 그리고 네 번째로 종아리 나라가 있습니다. Dan yang terakhir, yang keempat ada paha besi. 바로 로마 제국을 가리킵니다. Ini merujuk kepada kekaisaran Roma. 헬라 제국을 로마 제국이 무너뜨리는데 모든 것을 무너뜨리는 쇠같이 강한 나라가 바로 이 로마 제국이었습니다. Kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat kuat seperti besi yang menghancurkan segala sesuatu. 그리고 마지막으로 쇠와 진흙으로 되어 있는 발입니다. Dan yang terakhir adalah kaki atau yang terbuat dari besi dan tanah liat. 발가락이 10개가 있듯이 여러 민족으로 구성된 연합 국가의 형태를 가진 아주 강대한 제국입니다. Jadi kerajaan yang akan dijuluki sebagai Kekaisaran Neo-Roma, di mana kekuatan sekutu yang terdiri dari beberapa bangsa seperti jari-jari kaki akan membentuk kerajaan ini. 우리는 세상 마지막에 등장할 이 강대한 나라를 가칭 신로마 제국이라 그렇게 부를 수가 있습니다. Jadi kita bisa menyebut kerajaan atau kekaisaran yang akan muncul di akhir zaman ini sebagai Neo-Roma. 쇠와 진흙으로 구성되어 있어서 얼마는 강하고 얼마는 부서진다고 그렇게 말씀하고 있습니다. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bercampur dengan besi dan tanah liat karena ada yang menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. 근데 놀라운 것은 그 다음에 전개되는 그러한 사건입니다. Tetapi yang mengejutkan adalah peristiwa yang terjadi selanjutnya. 손대지 않은 돌이 날아와서 신상을 부서뜨립니다. Batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia meremukkan patung ini. 여기서 손대지 않은 돌은 메시아를 가리킵니다. Batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia ini merujuk kepada Mesias. 손을 대지 않은 돌이 산에서 나와서 쇠와 진흙의 발을 쳐서 부서뜨립니다. Tanpa perbuatan tangan manusia, batu terungkit lepas dari gunung ini meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. 신상 전체가 부서지고 그리고는 흔적도 없이 사라져 버립니다.
seluruh patung remuk dan hilang tanpa bekas. 이것은 세상 나라의 멸망과 심판에 대한 예언입니다. Ini adalah nubuatan tentang penghakiman atas kerajaan dunia. 그리고 44절을 보면은 하늘에 하나님이 세우시는 한 나라가 있음을 말씀하고 있습니다. Dan di dalam ayat 44 dikatakan bahwa Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. 신상을 친 돌, 신상을 부서뜨린 그 돌은 점점 커져서 태산처럼 큰 돌이 됩니다. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. 온 세계에 가득 차게 됩니다. Itu akan memenuhi seluruh bumi. 이것은 예수 그리스도의 복음이 땅 끝까지 전파됨을 의미하는 것입니다. Artinya bahwa Injil Yesus Kristus akan diberitakan sampai ke seluruh dunia, seluruh bumi. 그리고 세상 나라를 쳐서 멸망시키시며 영원한 하나님 나라를 완성하심을 의미합니다. Dan kerajaan Allah yang meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, dan ia akan tetap untuk selama-lamanya. 우리는 느부갓네살 왕이 꾼 이 꿈이 얼마나 신비로운 꿈인지를 다시 한번 깊이 생각해 봤습니다. Jadi kita sudah melihat bersama-sama betapa ajaibnya, betapa dalamnya mimpi atau arti dari mimpi Raja Nebukadnezar ini. 느부갓네살이 침상에서 장래일을 생각하고 있을 때에 그 환상 가운데 하나님께서 이 꿈을 보여주신 것입니다. Jadi ketika Raja Nebukadnezar dia sedang berpikir tentang masa depan, waktu itulah Allah memberikan penglihatan ini di dalam mimpi kepada dia. 느부갓네살 왕 때부터 시작해서 세상 종말까지 있을 그 굵직한 큰 사건들을 하나님은 느부갓네살에게 보여주신 것입니다. Allah memberitahukan kepada Nebukadnezar hal-hal yang akan terjadi dimulai sejak dari Nebukadnezar sampai kepada akhir zaman. 왕이 꿈속에서 그런 환상을 보았습니다마는 그것이 무엇을 의미하는지 그 뜻을 알 리가 없습니다. Dan meskipun raja melihat mimpi ini di dalam penglihatannya, tetapi dia sama sekali tidak mengerti apa arti mimpi tersebut. 그러니 왕의 마음이 얼마나 답답했겠습니까? Dan inilah yang membuat raja menjadi gelisah hingga tidak bisa tidur. 바빌론의 모든 지혜자들을 다 모아놓고 자신의 꿈을 이야기하고 그 꿈에 대한 해석을 하라고 이야기했지만 어느 누구도 이야기하는 사람이 없었습니다. Dan meskipun dia telah memanggil semua orang-orang bijak di Babel untuk memberitahukan mimpi dan makna mimpinya, tetapi tidak seorang pun yang sanggup memberitahukannya. 은밀한 것을 나타내시는 하나님께서 다니엘에게 그 환상을 보여주시고 그리고 해석하게 하신 것이죠. Dan Allah yang mengetahui semua rahasia-rahasia memberitahukan mimpi dan makna mimpi ini kepada Daniel sehingga Daniel mampu untuk memberitahukannya kepada raja. 다시 한번 그 뜨인 돌이 신상을 치는 이 사건에 대해서 좀 더 깊이 생각해 봐야 되겠습니다. Mari kembali kita memikirkan peristiwa ini secara dalam-dalam. 이것은 왕이 잠을 이루지 못하는 이유이기도 합니다. Ya, inilah yang menjadi alasan kenapa hati raja gelisah dan tidak dapat tidur. 다시 설명합니다마는 손대지 않은 돌은 메시아의 재림을 가리킵니다. Jadi terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ini adalah kedatangan Mesias kembali. 돌이 신상의 다섯 번째 나라 쇠와 진흙의 발을 쳐서 부서뜨립니다. Batu menimpa kaki patung, yaitu kerajaan kelima, yang terbuat dari besi dan tanah liat sehingga remuk. 부서진 신상은 사라져 버립니다. Dan patung yang remuk tidak ditemukan bekas-bekasnya. 이것은 세상 나라의 멸망에 대한 예언이죠. Ini adalah nubuat tentang kebinasaan atau kehancuran kerajaan dunia. 신상을 친 돌은 온 세상에 가득하게 됩니다. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. 하나님 나라가 완성됨을 의미하는 것이죠. Artinya bahwa kerajaan Allah akan digenapi.
자, 다니엘이 그 왕이 꿈에서 본 그 신상에 대한 설명을 자세하게 해석을 다 했습니다. Dan Daniel telah memberitahukan mimpi dan juga makna dari mimpi itu kepada raja. 이때 다니엘이 왕이 어떤 반응을 보였는지를 살펴보겠습니다. Sekarang mari kita melihat seperti apa respon raja terhadap apa yang disampaikan oleh Daniel. 사실 느부갓네살 왕은 그 역사의 큰 전환점의 역할을 했습니다. Sebenarnya Raja Nebukadnezar ini adalah seorang yang berperan di dalam melakukan titik balik besar dalam sejarah. 하나님은 꿈과 또 다니엘의 해석을 통하여 왕에게 인간 나라의 역사와 종말을 보여주신 것입니다. Melalui mimpi dan artinya Tuhan memperlihatkan sejarah dan akhir kerajaan manusia. 하나님께서 세계 역사를 직접 다루신 것은 창세기 1장에서 11장까지의 역사입니다. Tuhan secara langsung berurusan dengan sejarah manusia atau dunia dalam Kejadian pasal 1 ayat 11. 하나님께서 갈대아 우르에 살고 있던 아브라함을 선택하심으로 이스라엘의 역사가 세계 역사의 중심을 차지하게 됩니다. Dengan memilih Abraham, sejarah Israel menjadi pusat secara dunia. 그런데 이 바벨론의 느부갓네살 왕이 예루살렘을 침공하고 유다 나라를 멸망시켜 버리고 맙니다. Tapi ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan Yehuda, pusat secara dunia berubah. 이제까지 예루살렘을 중심으로 한 이스라엘이 역사의 중심이었는데 이 예루살렘을 침공해서 유다 나라를 멸망시킴으로 인하여 그 역사의 중심축이 바벨론으로 옮겨간 것이죠. Tapi ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan Yehuda, maka pusat atau poros sejarah dunia berubah menjadi ke Babel. 느부갓네살 왕 당시는 바벨론이 세계 중심의 역할을 합니다마는 그러나 이런 인간 세상 나라들은 결국은 망하고 영원한 하나님 나라가 메시아의 재림으로 완성된다는 것입니다. Ya, jadi meskipun Allah memakai Raja Nebukadnezar untuk berperan sebagai orang yang akan membuat titik balik besar dalam sejarah dunia, tetapi pada akhirnya kerajaan-kerajaan dunia akan dihancurkan dan kerajaan Mesias akan datang ke tengah-tengah dunia ini. 다시 한번 정리해 보겠습니다. Kita akan simpulkan sekali lagi. 창세기 1장에서 11장까지는 그 역사가 하나님께서 세계 역사를 직접 이렇게 다루십니다. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 sampai 11, Tuhan secara langsung berurusan dengan sejarah dunia. 12장에 들어가서 하나님은 아브라함을 선택하시고 그리고 가나안으로 이주시키셔서 이스라엘 나라를 세우게 하십니다. Tetapi mulai pasal 12, Allah memilih Abraham dan setelah itu lahirlah bangsa Israel dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. 인류 역사의 중심이 이스라엘이었습니다. Sejak pasal 12 yang menjadi pusat sejarah dunia adalah Israel. 바벨론이 이스라엘을 유다 왕국을 멸망시키므로 이젠 중심축이 바벨론 제국으로 옮겨집니다. Tetapi ketika Babel menghancurkan Yehuda, maka poros atau pusat sejarah dunia berubah menjadi ke Babel. 바벨론 제국에서 메데 파사, 헬라, 로마 제국으로 그 중심축이 계속 이동을 합니다. Dan setelah itu poros sejarah dunia terus berpindah-pindah menjadi ke Media Persia, setelah itu ke Yunani, ke Roma dan selanjutnya. 하나님은 이런 세상 나라를 심판하시고 메시아가 다시 오심으로 영원한 하나님 나라를 완성하십니다. Jadi Allah menghakimi kerajaan-kerajaan dunia ini dan melalui kedatangan kerajaan Mesias pada akhirnya Allah akan menghukum semua kerajaan-kerajaan. 다니엘이 왕에게 꿈 이야기를 하고 그리고 해석을 할 때에
이 왕은 다니엘 앞에 엎드려 절을 하는 그런 놀라운 일이 일어납니다. Dan hal yang ajaib terjadi ketika raja mendengar bahwa Daniel sanggup menyampaikan mimpi bahkan maknanya kepadanya, maka raja sujud menyembah Daniel. 신하가 왕에게 절을 해야 하는데 오히려 역으로 왕이 신하에게 절을 하는 것이었습니다. Seharusnya bawahan itu yang harus sujud menyembah kepada raja, tetapi di sini terbalik. Justru raja yang sujud menyembah kepada bawahan. 다니엘은 왕이 유다 나라를 멸망시키고 그리고 바빌론으로 볼모로 붙잡혀온 청년에 불과했습니다. Daniel hanyalah seorang pemuda yang ditawan dari Yehuda, kerajaan yang dihancurkan oleh Raja Babel. 왕은 세계를 제패한 바벨론 제국의 왕입니다. Raja adalah raja dari kekaisaran Babel yang menaklukkan dunia pada waktu itu. 그리고 왕은 우상을 섬기는 이방인입니다. Raja juga adalah orang dari bangsa lain, bukan Israel yang menyembah berhala. 하나님의 비밀을 다니엘을 통하여 왕에게 알게 하셨을 때에 왕은 다니엘에게 엎드려 절을 했던 것입니다. Tapi ketika Tuhan memberitahukan mimpi dan arti mimpi kepada raja melalui Daniel, maka raja sujud menyembah kepada Daniel. 그리고 이어서 왕은 다니엘의 하나님을 높입니다. Selanjutnya raja memuliakan Tuhan. 왕은 하나님에 대하여 모든 신들의 신이라고 찬양을 합니다. Raja memuji Tuhan dengan berkata, Allah yang mengatasi segala Allah. 절대자 하나님이시라는 말이죠. Artinya Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang mutlak, Tuhan yang mutlak. 그리고 모든 왕의 주제가 되신다고 찬양을 합니다. Dia juga memuji Tuhan dengan berkata yang berkuasa atas segala raja. 하나님의 주권을 찬양한 것입니다. Ini berbicara tentang Allah yang berdaulat. 왕은 은밀한 것을 나타내시는 분이라고 찬양을 합니다. Dia juga memuji Allah dengan berkata, Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. 하나님은 모든 것을 아시는 전지하신 하나님이라는 그런 찬양이죠. Ya, ini adalah puji-pujian kepada Allah yang Maha Tahu. 그리고 왕은 다니엘을 높입니다. Dan selanjutnya raja memuliakan Daniel. 예물과 향품 등 귀한 예물을 다니엘에게 선물로 많이 주었습니다. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar. 그리고 다니엘로 하여금 바벨론 온 지방을 다스리는 그런 권세를 줍니다. Dan juga menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. 바벨론 모든 지혜자들의 어른이 되게 했습니다. Dia menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. 나이 많고 소문이 난 그런 지혜자들이 많이 있는데 젊은 유태인인 이 다니엘을 모든 지혜자의 어른이 되게 했다는 것입니다. Meskipun ada begitu banyak orang-orang bijaksana yang lebih tua dari Daniel, tetapi Daniel lah yang menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. 다니엘의 세 친구들을 지방의 높은 관직에다 앉게 합니다. Raja juga menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada ketiga temannya. 다니엘은 왕궁에 거하면서 왕을 모시는 그런 역할을 하게 됩니다. Dan Daniel sendiri tinggal di istana melayani raja. 다니엘이 이렇게 된 것은 비결은 바로 은밀한 것을 다니엘이 깨달았기 때문입니다. Ya, untuk menjadi seorang yang memahami rahasia-rahasia seperti Daniel, 왕이 꾼 은밀한 가운데 꾼 꿈을 다니엘이 알고 그리고 그 꿈을 해석하게 된 것은 우연하게 된 것이 아니었습니다. jadi kalau Daniel bisa mengetahui rahasia-rahasia ini, itu tidak terjadi secara kebetulan. 믿음을 지키기 위하여 다니엘과 그의 친구들은 뜻을 정한 사람들이었습니다. Daniel bersama dengan ketiga temannya, mereka adalah orang-orang yang menetapkan hati demi menjaga iman mereka. 그들은 세상과 타협하지 않았습니다. Mereka tidak berkompromi dengan dunia ini.
그들은 생명을 내어놓으면서까지 믿음의 정도를 지켰던 사람이었습니다. Mereka adalah orang-orang yang menjaga iman mereka dengan mempertaruhkan hidup mereka. 다니엘 같은 경우는 사자굴 속에 던져놓는다고 위협했지만은 다니엘은 기도하기를 쉬지 않았던 기도의 사람이었습니다. Bahkan seperti Daniel, meskipun dia telah mau dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. 그들은 모두 다 체험적인 믿음의 사람들이었습니다. Dan mereka juga adalah orang-orang yang memiliki iman yang hidup. 지식적으로 머리로만 아는 그런 신앙이 아니었다는 것입니다. Bukan iman yang hanya dipenuhi dengan pengetahuan saja. 그리고 이들은 도전적인 그런 담대한 믿음의 사람들이었습니다. Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki iman yang berani, yang siap menerima tantangan. 왕이 만든 금신상에게 절하지 않는 사람은 풀무불 속에 던져놓겠다고 위협을 합니다. Raja pernah mengancam agar semua orang yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam perapian. 다니엘의 세 친구들은 그 신상에게 절하지 않았습니다. Tetapi Daniel dan ketiga temannya, mereka tidak sujud menyembah kepada patung yang dibuat raja. 풀무불 속에 던져놓는다 할지라도 왕이 만든 신상에 절할 수 없다고 단호하게 거절합니다. Dengan tegas mereka menolak untuk menyembah patung buatan raja, meskipun mereka harus dilemparkan ke dalam perapian. 하나님이 우리를 풀무불 속에서 건져내지 아니하신다 할지라도 우리는 왕이 만든 신상에게 절대 절할 수 없다고 아주 단호하게 담대하게 그들은 믿음을 지켰던 것입니다. Bahkan dengan berani mereka berkata kepada raja, bahkan sekalipun kalau Allah tidak menyelamatkan kami, maka kami juga tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung buatan raja. 이처럼 그들은 도전적인 담대한 믿음의 사람들이었습니다. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki iman berani yang menantang. 그리고 이들은 기도의 사람들이었습니다. Dan Daniel bersama ketiga temannya, mereka adalah orang-orang yang juga rajin berdoa. 왕은 바빌론에 있는 모든 지혜자들을 다 죽이겠다고 선포했습니다. Ketika raja mengumumkan untuk membunuh semua orang bijak di Babel, 다니엘과 이 세 친구들도 예외는 아니었습니다. 이들도 죽을 수밖에 없는 상황입니다. dan Daniel dan ketiga temannya, mereka juga sebenarnya berada pada situasi yang sama, akan dibunuh oleh raja. 다니엘은 근위대장을 통해서 왕에게 찾아가서 내가 왕이 꾼 꿈을 알게 하고 해석하겠다고 그렇게 말을 합니다. Dan waktu itulah Daniel tampil, dia berkata kepada pemimpin raja untuk bisa menyampaikan mimpi dan juga maknanya kepada raja. 그리고 세 친구들에게 돌아와서 그 이야기를 전하고 같이 왕이 꾼 꿈을 알며 또한 그 꿈을 해석하기 위해서 하나님 앞에 기도했습니다. Dan dia juga pergi kepada ketiga temannya memberitahukan kepada mereka supaya berdoa sehingga Tuhan memberitahukan mimpi dan juga maknanya itu kepada dia. 믿음으로 기도할 때에 은밀한 것을 나타내시는 하나님께서 다니엘에게 왕이 꾼 그 꿈을 그대로 보여주신 것입니다. Dan ketika mereka berdoa melalui mimpi, Allah memperlihatkan mimpi yang telah dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. 그리고 그 꿈을 해석하게 해주셨습니다. Dan akhirnya Daniel juga berhasil menyampaikan arti dari mimpi tersebut. 이것이 바로 다니엘과 세 친구들의 믿음이었던 것입니다. Ya, ini adalah iman yang hidup dari Daniel dan ketiga temannya. 이 일을 통해서 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. Melalui peristiwa ini, Allah benar-benar dipermuliakan. 그리고 다니엘과 세 친구들은 높은 관직에 앉게 됩니다. Dan Daniel bersama dengan ketiga temannya, mereka mempunyai jabatan yang tinggi pada waktu itu. 우리들도 다니엘과 세 친구들 같은 그런 믿음을 가져야 할 줄로 믿습니다. Saya percaya bahwa kita semua juga tempat ini perlu memiliki iman seperti Daniel dan ketiga temannya.
특별히 우리가 살고 있는 이 세상은 마지막 가운데도 마지막 말세지말을 살아가고 있습니다. Khususnya kita sedang hidup di dunia ini di mana akhir zaman telah tiba. 원역이 전염병이 전 세계를 지금 뒤덮고 있습니다. Peperangan, penyakit sampar telah membuat dunia ini menjadi susah seperti sekarang ini. 인류 역사 속에서 이런 일이 없었습니다. Di dalam sejarah dunia belum pernah terjadi seperti sekarang ini. 처음 겪는 일입니다. Ya, ini adalah hal yang pertama terjadi atas bumi ini. 빌 게이츠는 코로나 바이러스보다 더 지독한 것이 앞으로 나타날 수 있다고 말을 합니다. Bahkan Bill Gates sendiri pernah berkata bahwa bisa saja terjadi satu pandemi yang lebih parah, lebih hebat dari sekarang ini. 러시아가 우크라이나를 침공함으로 인하여 세계 3차 세계 대전에 에 대한 사람들은 두려움을 갖고 있습니다. Ya, dengan menginvasi Ukraina, maka timbullah ketakutan yang sangat besar di dalam hati orang-orang di seluruh dunia. 앞으로 세계가 어떻게 변화될지 지금 알 수 없는, 예측할 수 없는 그런 상황에 우리가 살아가고 있습니다. Kita sedang hidup di satu situasi di mana tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 러시아의 외무장관은 만약에 나토에 속한 나라들이 러시아를 치게 되면은 3차 세계대전 핵전쟁이 일어날 것이라고 위협하고 있습니다. Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan, jika seandainya negara-negara anggota NATO membantu Ukraina untuk berperang melawan Rusia, maka perang dunia ketiga dapat meletus. 이런 세상에 우리는 지금 살아가고 있습니다. Saya dan saudara sedang hidup di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini. 결국은 이런 일이 있은 다음에 예수님이 다시 오셔서 세상을 심판하시며 하나님 나라를 완성하실 것입니다. Dan setelah hal-hal seperti ini terjadi, waktu itulah Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menggenapi, menyempurnakan kerajaannya yang kekal itu. 깨어서 기도하며 오늘 이 시대가 어떤 세상인지를 예언의 말씀을 비추어서 우리가 바로 알아야겠습니다. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan kita harus bisa membaca zaman ini supaya kita tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. 불안해하고 두려워하는 성도들을 우리가 바른 길로 인도할 수 있어야 합니다. Saya dan saudara harus bisa membimbing jemaat-jemaat yang saat ini sedang ketakutan dan gelisah. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 오늘도 다니엘서 2장을 공부하게 하신 것 감사드립니다. Bapak, terima kasih karena hari ini juga kami Tuhan bisa belajar kitab Daniel. 은밀한 것을 나타내시는 하나님께서 다니엘에게 왕이 꾼 꿈을 알게 하시고 해석하게 하셨습니다. Allah yang mengetahui semua rahasia telah memberitahukan mimpi raja bahkan maknanya juga. 바빌론 제국을 중심으로 앞으로 인류 역사가 어떻게 전개될 것인지를 그 환상을 통해서 하나님께서 알게 해주신 것입니다. Allah memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi di masa yang akan datang melalui kerajaan Babel. 인간 나라를 지극히 높으신 하나님께서 다스리심을 믿습니다. Kami percaya bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas seluruh kerajaan manusia. 저희들에게도 다니엘처럼 이 은밀한 것을 알게 하시고 때를 따라 양식을 나눠줄 수 있는 참으로 충성스러운 청지기들이 되게 하여 주시옵소서. Tuhan, seperti Daniel, jadikanlah kami semua orang-orang yang dapat mengetahui rahasia-rahasia ini dan juga dapat memberikan makanan yang tepat pada setiap kawanan domba yang kami gembalakan. 예수님 이름으로 기도드립니다.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.